नमस्कार केमन आछो सबाई नतून एकटी ब्लगे तोमादेर स्वागत जानाई। बंधुरा आज के सकाल बेला आमी बेरिये पड़ेछि बिसलारी जलेर दोकाने। ओखान थेके जल निये अनुष्ठान बाड़ी आमी जलटा पौঁছে दिए आमी एसेछि माछ बाजारे। बंधुरा आमी जे माछटी पछंद करी सेई माछटी एखाने आछे सेटाई नेब। बंधुरा आमी चिंगड़ी माछटा खूब पछंद करी सेटा एखाने आछे। आजके पटल चिंगड़ी बाजार थेके माछ केनार पर एकटा भाड़ा पेয়েছি बंधुरा। एनादेरके निये आमी जाबो टालीखोला बोले एकटी जायगा आछे ओखाने नामिये बंधुरा आमी आसार पथे एकटु पेट्रोल पाम्पे गिয়েছিলাম विशेष प्रयोजने। पेट्रोल पाम्पेर ओखान थेके बंधुरा पेट्रोल पाम्पे आमी काज मिटिয়ে ओखान थेके आमी आसार पथे देखलाम एखाने एकटा गाड़ी रुलस मानेनी ताई गाड़ीटिके आटक करेছে पुलिश। बंधुरा तारपर आमी आरेकटा भाड़ाय जाबो मुरगिर क्यारेट साजिए निয়েছি गाड़ीते এখন আমি মুরগি আনতে যাব। বন্ধুরা আমি যেখানে গিয়েছিলাম অনেকটাই দূর বাড়ির থেকে সগুনা বলে একটি জায়গা আছে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি ওখান থেকে একটা ভাড়া পেয়েছি বন্ধুরা কৃষ্ণনগর। আমি কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। এখানে আজকে হাটবার ছিল তো আমি প্যাসেঞ্জার নামিয়ে আসার সময় আমি ওভারব্রিজের নিচ থেকে আসছিলাম। বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন হয়েছে সবাই জানিও। ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখা হচ্ছে পরের একটি ব্লগে।